الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله راح نشوفوا واحد الدرس اللي مهم اللي هو لو ريجيم دو نوتر. عندنا 3 ريجيم دو نوتر. عندنا لو ريجيم تي تي، لو ريجيم تي ان، لو ريجيم اي تي. عندنا لا distribution de la basse tension 230 volts et 400 volts peut se faire de 3 façons différentes concernant le régime de neutre. الطابلو هذا راح يبين لنا qu'est-ce que ça veut dire la première lettre, qu'est-ce que ça veut dire le deuxième lettre. La première lettre ça veut dire le neutre du transfert، معناتها يقصد بها le neutre du transfert. La deuxième lettre يقصد بها la masse des appareils côté utilisateur. معناتها la première lettre côté alimentation ou bien côté تاع réseau، و deuxième lettre côté تاع la charge. نبداو بلو ريجيم تي تي. لو تي الاولى la première lettre معناتها le neutre du transfert raccordé à la terre. La deuxième lettre معناتها la masse des appareils ou bien de l'appareil raccordé à la terre. Le régime ET، le I première lettre يقصد بها le neutre du transfert isolé de la terre. Ou le deuxième lettre le T معناتها la masse de l'appareil raccordé à la terre. Troisième régime عندنا le T الأولى يقصد بها le neutre du transfert raccordé à la terre. Ou la deuxième lettre يقصد بها la masse de l'appareil côté utilisateur raccordé au neutre. نبداو بلو ريجيم الأول، le régime TT. Alors ce régime de neutre signifie le neutre à la terre côté transfert de distribution, première lettre, ou neutre de la terre côté utilisateur, deuxième lettre. Maintenant le neutre du transfert à la terre ou le neutre ou la masse à la terre. هاوليك راهي لو شيما اللي تبين لنا. معناتها هاوليك راه ترانسفورماتور دو ديستريبيسيون، لو نوتر هاوليك راه على تير ولا ماس راهي على تير. نروحو لو ريجيم تي ان. سو ريجيم دو نوتر signifie le neutre de transfert raccordé à la terre, le neutre à côté distribution, ou la masse de l'appareil raccordée au neutre, la masse reliée au neutre côté utilisateur. Il existe deux types de régime TN. Maintenant, on a le TNC ou on a le TNS. TNC وش يقصد بها le neutre N de le conducteur de protection PE sont confondus. Maintenant, le neutre N et le conducteur de protection PE sont confondus. PEN sur le schéma. هذا الرégime c'est interdit pour les sections de câbles inférieures à 10 mm². هذه المعلومات très importante. هذا الرégime c'est interdit pour la section inférieure à 10 mm². Alors le régime TNS, c'est le neutre N et le conducteur de protection sont séparés. Il faut utiliser des appareils tripolaires plus neutres. Donc الشيما تبين لنا واش يقصدوا بها هذول. هاوليك راح لو ريجيم TNS قلنا كونفوندو معناتها PEN le neutre et يسموه هذا grandeur de protection confondu معناتها تولي PEN grandeur de PEN raccordé à la terre. وفي الشيما تبين لنا واش كنا نقولوا لهنايا معناتها PEN sur le schéma معناتها le neutre N et le conducteur de PE sont confondus. و TNS معناتها le neutre et le conducteur de protection sont séparés. هاوليك راه le TNS معناتها le conducteur le neutre مع la grandeur de protection راهم سيباري ما راهمش كونفوندي مع بعضهم. وكما قلنا احنا لو ريجيم تي ان يبقى هو معناتها كوتي ترانسفور كوتي ديستريبيسيون. عندنا لو ريجيم اي تي. سو ريجيم دو نوتر signifie le neutre isolé côté transfert ou la masse reliée à la terre côté utilisateur. La particularité du régime ET est de continuer à fonctionner en cas de premier défaut. معناتها السيستم تاعنا يبقى يمشي même يصرى un défaut. Le fonctionnement est plus complète. هاوليك ورا لو ريجيم ET
le neutre côté transfert isolé, ou la masse reliée à la Terre. CPI est un conducteur permanent d'isolement. Conducteur permanent d'isolement. Conducteur permanent d'isolement. C. Conducteur P. Permanent I. D'isolement. Pour le rôle, هذه l'impédance, عندها le rôle de limiter les surtensions possibles. هنا فودر claquage d'une transfo, haute tension, basse tension, etc. عندها le rôle تاع limiter les surtensions possibles. les surtensions تاعنا ليميتيهم. هذه l'impédance. ان شاء الله يكون الدرس تاع اليوم مفيد بالنسبه لكم. واذا ما عندكم استفسارات ولا دي كومونتير ولا عندكم انتقادات ولا ما فهمتوش كاش حاجه خلوها لي في كومونتير، وما تنساوش تابوني في لاشين تاعي باش نزيد ندير ديكورات اخرين. والسلام عليكم ورحمه الله.